عثمان پہ باجمات وبازی بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید ورسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. آل محمد کی عزت و عظمت پہ جیسے وہ لائق درود ہے زبان کا خمس ادا کرتے ہوئے باجمات صلوات. کافی عزادار بیٹھے ہیں لیکن آواز ابھی بھی آہستہ ہے. کوئی مشکل کشا کے صدقے میں مشکل دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام کی سربات سادات و غیر سادات سامعین محترم، ہم نے اہل بیت اطہار کو رسول کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے ان کو مانا ہے ان کے لائق بے مقدس کردار کی وجہ سے. ہم شیعہ اہل کردار رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے کسی کا دامن نہیں چھوڑتے اور رشتہ داری کو دیکھتے ہوئے کسی کا دامن بھی نہیں تھامتے. ہم اگر سلام کرتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر ہم رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوتے تو پھر فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو سلام نہ کرتے. ہم جناب آسیہ کو سلام کرتے ہیں کیوں؟ کردار کی وجہ سے. ایوب سے چاہتے اس کا کردار کیا تھا؟ ایک نبی کو پال رہی تھی. ایک نبی کو پال رہی تھی. جناب آسیہ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. اچھا بھارت والوں، جو ایمان کو چھپا کے رکھے اسے تو مومنہ تسلیم کرتے ہو، تو جو یتیمی میں محمد کو نوریہ سناتا ہو، جو یتیمی میں محمد مصطفیٰ کو نوریہ سناتا ہو، اس کا کتنا مقام بنتا. ہم نوح علیہ السلام کی بیوی کو
نبی کے تبلیغ کے منصوبوں کو کافروں پہ ظاہر کر دیتی تھی. یہ دونوں معصوم نبی کے تبلیغ کے منصوبوں کو کافروں پہ ظاہر کر دیتی تھی. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے جہنم میں چلی جاؤ. اچھا جو معصوم نبی کے تبلیغ کے منصوبوں کو کافروں پہ ظاہر کرے وہ تو جہنم میں جائے, اور جو خود معصوم کے مقابلے میں آ جائے ہم کردار کو دیکھ کے سلام. بیویوں میں حبیبہ کا بڑا مقام, بڑا مرتبہ. یہ میں اپنی نوکری ڈیوٹی ولایت علی بادشاہ پڑھنے کی خاطر اپنی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہوں. جب بنیاد اچھی ہوگی تو اس کے اوپر جو تعمیر کیا جائے گا وہ بہت خوبصورت نظر آئے گا اور وہ دیکھ بھال رہے گا. اور ویسے بھی یہ محسنہ اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ کے تذکرے سے اپنی دوسری نوکری کا آغاز کر رہا ہوں. بی بی ام حبیبہ کا بڑا مقام کیوں؟ کردار کی وجہ سے. کردار کیا تھا؟ نبی کی معرفت ہو گئی تھی. آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کی معرفت ہو گئی. اصل میں مومنین زیادہ تر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے میں ایسے لکھے محمد مصطفیٰ. معرفت کیا؟ محمد مصطفیٰ کی مسند بچھی ہوئی تھی. باپ آیا ملنے کے لیے, نام تو کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. باپ آیا ملنے کے لیے, خالی جگہ دے کے بیٹھنے لگا. پتہ نہیں یہ کیا راز ہے, یہ ان کے بڑوں کی پرانی عادت ہے, خالی جگہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے لگا. بیویوں میں حبیبہ سوچے رسول نے اپنے باپ کو روکا, بابا رک جا. باپ کو وہی روکا, نبی کی مسند کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا اب بیٹھ. یہ تم نے کیا کیا بیٹی؟ کہا بابا یہ عام جگہ نہیں تھی, یہ تھی نبی کی جگہ, اور یہ ہے پاک جگہ, اور پاک جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. شاباش آقا مولا تمہیں سنا. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. پاک جگہ پہ ناپاک. نبی کی جتنی بھی ازواج تھے, نو ہے, 11 ہے, 13 ہے, مجھے اس سے بحث نہیں کرتی. شجاعت میں جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں وہ اسلام کے ٹکڑوں پہ بلتی تھی. ام الحسنین, ام عبیہ, ام الائمہ, جناب سیدہ کونین. میں آپ کی والدہ کی عزت و عظمت کا جملہ کہنے لگا ہوں. یہ میرے لیے نہ بولے, یہ عزت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے بولے. تمام نبی کی ازواج اسلام کے خرچے پہ پلتی تھی, اور بی بی خدیجہ کے خرچے پہ اسلام پلتا تھا. لوگ ہم پہ کفر کے, نصیریت کے فتوے کی جادو کی رسیاں پھینکتے ہیں. ولایت علی کی یہ 10 روزہ مجالس موسیٰ کا اژدہا بن کے ان رسیوں کو نکل جاتا ہے. لہذا ان نسل کے لیے, بچوں کے لیے بات کرنے کا بی بی جب دسترخوان
बीवी तेरे मुश्किलात को आसान करे, तेरे रिस्क वक्त इज्जत वकार को वुसअत अता फरमाए। बीबी खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पे सोने के बर्तन पड़े होते थे। कुछ लोग खाना खाते थे और बर्तन उठा के ले जाते थे। जो बर्तन उठा के ले जाते थे आज वही गनी बने बैठे हैं। जब काफिला रवाना होता था पहला ऊंट यमन में पहुंचा होता था, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था। खाड़े वाले नहीं बोलते कितनी मालदार थी ये मौसम बीवी का तिजारत के लिए काफिला जाता था। कुछ लोग काफिले से माल लूट लेते थे। काफिले से माल बीवी खदीजतुल कुबरा आई सरकारे अबू तालिब के पास। अली हुसैन शाह जी शुक्रिया, अली हुसैन शाह जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी वाहवाह ने मेरी मंजिलों को आसान कर दिया है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है हैदरी बारगाह में बैठ कर जितने भी हैदरी हुसैनी बैठे हो, बीबी आई सरकारे समदुल अर्द के पास, रईसे बतहा के पास, माल के अरबों वल अजम के सरदार और शहंशाह के पास। ऊंट के शोरबे में जो रोटियां भिगो के हाजियों को खिलाता था उसके दरवाजे पे आए। भाई बोलना, कल समझ आ रही है? आवाज सही आ रही है? ये कई बातों को परेशानी तो नहीं होती थी? सारे हाथ उठा के बोलो हैदरी। बीबी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम व सलाम से आके कहा, आप रईस अरब हैं, आप जलील बरदारे हरम हैं, आप सरदारे मक्का हैं, आप सरदार होने के नाते मैं आपके पास आई हूं। मेरा तिजारत के लिए काफिला जाता है और कुछ लोग काफिले से माल लूट लेते हैं, लिहाजा मैं आपसे कहती हूं आप वारिसे काबा हैं, मेरे माल की हिफाजत करेंगे? सरकार अबू तालिब ने कहा ठीक है। पूरे अरब वालों को बुलाया, दस्तरखान का इस्तेमाल किया, लंगर करवाया। ये लंगर करवाना सरकार अबू तालिब की सुन्नत है। जो दस्तरखान को सील करना चाहता है जरा हाथ उठा के बोलना। ये लंगर करवाना सरकार अबू तालिब की सुन्नत है। सरकार अबू तालिब अलैहि सुन्नत हमेशा हुज्जत खुदा की होती है। नहीं बोले थे, हाथ उठा के बोलो। मैं तो खुद बड़ी मोहब्बत से आराम से बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैदरी अवाम बारगाह वालों, पूरे अरब वालों को बुला के कहा, खदीजतुल कुबरा के साथ पार्टनरशिप करोगे? जैसे आप चुप हुए वो भी चुप हो गए। कहां पे बीबी खदीजा और कहां पे हम? उनके साथ शराकतदारी करें, उनके साथ पार्टनरशिप करें। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बदले में दुगना मिलेगा। पहली लिमिटेड फर्म जो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका तारुफ करवाया और मोमिनीन किराम अब जब काफिला रवाना हुआ ना, कहा बदले में दुगना मिलेगा। एक ऊंट लाओगे तो मिलेंगे, दो लाओगे 4 मिलेंगे। जो जितना सामान लेकर आएगा ना उतना सामान उसको दुगना मिलेगा। इतने अमीर नहीं थे अली हुसैन शाह जी, इतने अमीर नहीं थे, क्योंकि जो अपने घर का सारा सामान एक चादर में लपेट के ले आते थे। जैसे ही अब जब काफिला रवाना हुआ ना तिजारत के लिए, क्योंकि बदले में माल दुगना मिल रहा था, जो चोर थे ना, जो डाकू थे ना, वही नेज़े पकड़ के कह रहे थे साडा माल जा रहा है, साडा काफिला जा रहा है। और बोलो तो सही ना, बहुत शुक्रिया, हमारा माल जा
नजरों के सामने है और वक्त के मालिक बादशाह अली की मखदूमा बीबी पाक बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहा हूँ, क्योंकि जिसे देख के खदीजा भी खड़ी हो जाती थी, ज़हरा भी खड़े हो जाते थे, वो पाक बीबी खदीजतुल कुबरा है। मेरा भाई भी ले आया है, इनका आना इस बात की दलील है। मैंने गुफ्तगू को मजीद समेटना है। अब जब काफिला रवाना हुआ ना, जो चोर थे ना, जो डाकू थे ना, वही हिफाजत कर रहे थे। डाका हुआ नहीं, चोरी हुई नहीं, मुनाफा बीबी को बहुत ज्यादा हुआ। मुनाफे वाला माल बीबी खदीजा सरकार अबू तालिब के पास लेकर आई और कहा आपके मशवरे से हमें दुगना मुनाफा हुआ है, ये मुनाफे वाला माल आपका हक है। हैदरी बारगाह वालों मुझे परेशान न करना। यासिर रजा भाई मैं इज्जत अबू तालिब का बहुत बड़ा जुमला इनके हवाले करने लगा हूँ। बीबी खदीजा ने कहा ये मुनाफे वाला माल आपका हक है, आप ले ले। अली के बाप ने मुस्कुरा के कहा आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान करता हूँ। मेरी जिंदगी हो मालिक ने हाथ उठा के बोला आपको किसने कहा है मैं उजरत लेके एहसान कर। वो भी बतूल की माँ थी, वो भी बतूल की माँ थी। उन्होंने कहा मैं भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये कह रही है ये मुनाफे वाला माल आप ले लो, वो कह रहे मैं नहीं लूंगा। बीबी ने कहा अच्छा फिर साढ़े लायक कोई हुक्म होया तो फिर सानू जरूर दसियो, मेरे लायक कोई हुक्म हुआ तो मुझे जरूर बताना। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा हाँ ये बात ठीक है, मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। हाथ उठने चाहिए थे खाने वालों, अभी इंशाअल्लाह सारे बोलोगे मेरा भतीजा मोहम्मद जवान हो गया है। मैं चाहता हूँ वो अपना काम खुद करे। बीबी ने मार्फत के समंदर में होता सक होके कहा सुबह ले आना, काफिले के साथ मालिक बन के वही जाएगा। सुबह हुई शरीफ चचा। यासिर भाई किताबत में इतनी जल्दी और तेजी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं इनकी समातों पे यकीन करते हुए अली हैदर में बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बात को और करीब करने लगा हूँ। सुबह हुई शरीफ चचा, शरीफ भतीजे को लेकर इस तरह क्यों ना कहूँ सैयदुल अंबिया वालियो बख्ता सलारे कायनात मुजिस्मा इबादत पैगंबर अरसुल समा ख्वाजा बदरुल हुनैन जद्दुल हसन वल हुसैन सिराजुल मनीर बशीर व नज़ीर शाफी रोज़े जज़ा कमे हार तबाशिर वादनीयत की पहचान मुजम्मल नबी। ता बोलो तो सही ना भाई। मालिक ने जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर बीबी के महल में पहुंचे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पहला कदम बीबी की दहलीज पे आया कि नूरे मोहम्मद की किरणें बीबी के महल में फैल गई। सो रही थी बीबी ने दिल में बेचैनी महसूस की, दिल में बेकरारी महसूस की। तड़प के बीबी खदीजतुल कुबरा उठी। हनीनो तीबा के पर्दे लगे हुए थे, पर्दों से झांक के देखा अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने देखे। शादी जैसे नारा बनता था इन्होंने वैसे नहीं लगाया, लेकिन यासर भाई मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं लगा देता हूँ। चलो अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने दे। ये तो वही है जो मेरे ख्वाबों में आता था, चूंकि शरीफ खानदान से थी, अपनी जुबान से कुछ न कहा। मैं सरानामी गुलाम को बुलाया, मैं सरानामी गुलाम को बुला के कहा मैं सरा जी बीबी सुबह तूने काफिले के साथ जाना है। अच्छा बीबी काम क्या करना है? कहा कोई ऊंट की महार नहीं पकड़नी, कोई सामान रखना नहीं, कोई उतारना नहीं। करना क्या बीबी? सिर्फ तेरा इतना काम है, तूने मोहम्मद के साथ साया बनकर उसके साथ साथ रहना है।
वापसी पे आके मुझे बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बोलना कैसा है, इसका चलना रवाना हुआ। जैसे ही तिजारत करके काफिला वापिस आया, रसूल की मौजूदगी की वजह से मंजिल पे नहीं पहुंचे थे, सारा का सारा माल बिक गया। सारा बहुत शुक्रिया सैयदाना अली हुसैन शाह जी मौला नस्लों को बादशाह वापिस आए। बीबी खदीजतुल कुबरा कुर्सी में जलवा फिकन हुई, हरीरो दीपा के पर्दे लगे थे। ये मैसरा नामी गुलाम नौकरों की तरह नजरें झुका के खड़ा हो गया। बीबी ने पहला सवाल ये पूछा, मैसरा जी बीबी, कहा मोहम्मद के ऐब बयान कर। चुप ना करना, चुप ना करना। वो मैसरा जो तबस्सुम में मोहम्मद की लहरों में गुम था, वो मैसरा जो तबस्सुम में मोहम्मद की लहरों में गुम था, देख के कहने लगा बीबी खुल्क का करीम है, खल्क का अजीम है, गुफ्तार का सदीक है। तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना, मैं कह रही हूं मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा बहादुर कोई नहीं, अरबों में से हाशमियों से ज्यादा शरीफ कोई नहीं, हाशमियों में से अब्दुल मुत्तलब से बड़ा सरदार कोई नहीं, अब्दुल मुत्तलब की औलाद में से अब्दुल्ला से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, और अब्दुल्ला के अकलौते बेटे का नाम है मोहम्मद। क्या तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना? तेरे हाथ उठते रहे मैं पढ़ता रहूंगा, अगर तू मुझे यूं देखता रहेगा मैं फिर भी पढ़ता रहूंगा। मेरी तो नौकरी है, नखरा नाज कोई है नहीं। मालिक तुझे सलामत रखे। बादशाह अली कहते हैं हमारे जिक्र में बोलो ताकि पहचाने जाओ। मौला कहते बोलता वही है जो सुनता भी है, आप सारे सुन भी रहे हो। विलायत अली का इजहार करना, तब तूने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना। मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी पहले सबको खिलाता था, बाद में खुद खाता था, तो मैं कह रही हूँ ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जिधर से गुजरते थे दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे, तब मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जिधर से गुजरते थे जो पत्थर इनके कदमों के साथ मस होता था वो अकीके शमनी बन जाता था, तब मैं कह रही हूँ मोहम्मद के ऐब बयान कर। कहने लगा बीबी जायका जब हम अरब लोग तिजारत के लिए निकलते हैं, रास्ते में गर्मी होती है, गर्मी की वजह से पसीना आता है और पसीने से बदबू आती है। उस बदबू को दूर करने के लिए हमने अपने साथ मुश्को, अंबर और कस्तूरी को रखा होता है। बीबी जब हम रास्ते में लिबास तब्दील करते हैं अपने लिबास पे उस खुशबू को लगा लेते हैं। लेकिन बीबी मुझे काबे के रब की इज्जत की कसम, जब ये मोहम्मद तिजारत के लिए निकला रास्ते में गर्मी की वजह से इसे पसीना आया, पसीने से बदबू नहीं थी, जो खुशबू फूटती थी वो मुश्क से बेहतर थी, कस्तूरी से बेहतर थी, अंबर से बेहतर थी। तब मैं कह रही हूँ ऐ बयान कर। कदमों पे हाथ रख के कहता है तेरी इज्जत की कसम मुझे इसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया। भारत वालों जो नबी का कलमा पढ़ता है, जो अली बादशाह के मौला का कलमा पढ़ता है, वो मेरे लिए नहीं विलायत अली के बादशाह मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत और अजमत में बोलना जरूर। कदमों पे हाथ रख के कहता है तेरी इज्जत की कसम मुझे इसके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया। अच्छा मेरे मुसलमान भाइयों, अभी ऐलाने रिसालत नहीं किया, ऐलाने रिसालत नहीं किया, ऐलाने रिसालत से पहले गुलाम को, नौकर को मोहम्मद के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आया, तो फिर जिब्राइल की क्या जरूरत है वो सीने को चाक करे, उससे दिल को निकाल।
گھیرا کی طرف جا میں نے ادھر سے درم پورا ماں مرکز سے جا لیا پھر کربلا دانشم ابھی کاموں کی سفر کے سیدھا آپ کے پاس پہنچ گئی میری ماں بہنوں ذرا خاموش ہونا ماں کی طرح چپ کرنا بسم اللہ مومنین اکرام مسائل کی سطر نہیں پڑھنے لگا آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور مسائل میرے حصے کا میرا بھائی ہی پڑھنے گا میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ کل سے 7:30 بجے جب ممبر مل جائے گا پھر اور گفتگو آگے بڑھے گا میں آخری جملہ ایسا خطیب نہیں جو ماحول سے بے نیاز ہونے پڑتا داڑھ موتی نبے کا داڑھی خطیب لمبا جوڑا اور اتنا ہوتا ایسا خطیب نہیں اپنی زبان سے دریال محمد کو جا کے زبان سے مس کرتا ہوں اس مس کرنے کی تاثیر کا یہ اثر ہو رہا ہے مومنین اکرام میں سنا جی میرا رشتہ لے جا واللہ حسین اتنا عرصہ ہو گیا 2 میں پہلی دفعہ کھاڑک میں آیا نمان نکالے گئے نہیں ہوتی ہے تو پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن آپ بڑے پیار سے بول رہے ہو بڑے سونا سن رہے ہو میں نے جو کھاڑک کی بارگاہ کی روحانیت کی باتیں سنی ہے اپنے قریبی دوست و احباب سے میں اس پہ فخر کرتے ہوئے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں میں اسلام میرا رشتہ لے جا بی بی ملے گا کیا یمن کی شاہی لے لے شادی اونٹ سونے کے لے لے اور میرا رشتہ لے جا کہنے لگا بی بی کام اتنا بڑا اجرت اتنی تھوڑی کھاڑک والے منت کرنے گئے 14 معصومین کا ظاہرہ اپنے کوئی فخر مان تعارف نہیں کروا رہا مالکوں کی دہلیز کا قداگر ہوں منت کرنے کر رہا ہوں جملہ جس معیار پہ کہنا چاہ رہا ہوں اسی معیار پہ سننا ممبر عزت والے بھائی کے حوالے بی بی دنیاوی دولت کی تو میں بات نہیں کر رہا بی بی کہتے ہیں پھر کیا کہنا چاہتا ہے بی بی میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا نا وہ شافی معاشر ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا بی بی میری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو آخری جملہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں بی بی میری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہو کہتی ہاں میں سنا میں تیری شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں شہادت